Jiva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Narsimhavamana Srimadhusudana Brajendra Nandana Shama Putana Gatana Kaita Bashatana Jaya Dasarathi Rama Yashoda Dulalau Govinda Gopala Vrindavana Purandhara Gopi Priya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bhora Ravana Thakura Makana Taskara Gopi Jana Vastrahari Brajera Rakala Gopa Vrindapalo Chitahari Vamsidhari Yogendra Bandhana Srinandanandana Prajajana Bayahari Navina Nirada Rupa Manohara Mohana Vamsi Bihari Yashoda Nandana Kamsa Nishudana Nikunjara Savilasi Kadamba Kanana Rasa Parayana Vrinda Vipina Nivasi Ananda Vardhana Prema Niketana Pulasharayo Jakakana Gopangana Gana Chita Vinodana Samasta Guna Gana Dhamma
Yamuna Jivana Kili Parayana Manasa Chandra Chakora Namashudaras Go Krishna Yash Rako Vachana Manamora Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 27, Text number 27. हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 4 अध्याय 27 श्लोक संख्या 27. Kalakanyodita vacho कालकन्योदितो वचो Nishamya Yavaneshwara Chikikshur Deva Guyamsa Sasmitam Tam Abhasata.
कालकन्यादितवचो निशम्य यवनेश्वरा चिकीर्षुदेव गुह्यं सा सस्मितं तमभाषत। कालकन्या काल की छोरी उदिता भनिएका वचः शब्दहरू निशम्य सुनेर यवनेश्वरा यवनहरूका राजा चिकीर्षु पालन गर्न इच्छुक भएर देव विधाताको गुह्यम गुह्य कार्य सह उ सस्मितम मुस्कुराउँदै तम उनी अभाषत सम्बोधन गरे। अनुवाद। कालकन्याका भनाइ सुनेपछि यवनका राजा मुस्कुराए र विधाताको तर्फबाट गुह्य कार्य सम्पन्न गर्ने उपाय वा साधन खोज्न लागे। त्यसपछि उसले कालकन्यालाई यसरी सम्बोधन गरे। तात्पर्य। चैतन्य चरितामृत आदिलीला 5:142 मा यस्तो भनिएको छ, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जाइरे चैछे न चाहेसे तैछे करे नृत्य। वास्तवमा परम नियन्त्रक भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ र प्रत्येक व्यक्ति उहाँका सेवक हुन्। यमनराज पनि भगवान श्री कृष्णका सेवक नै हुन्। परिणाम स्वरूप उनले पनि भगवान श्री कृष्णको उद्देश्य कालकन्याको माध्यमबाट सम्पन्न गर्न चाहेका थिए। यद्यपि कालकन्याको अर्थ वृद्ध अवस्था वा जरा हो, तर यवनराज कालकन्यालाई सर्वत्र प्रवेश गराएर भगवान श्री कृष्णको सेवा गर्न चाहन्थे। यसरी विद्वान व्यक्ति वृद्ध भएपछि मृत्युसँग डराउँदछ। मूर्ख व्यक्तिहरू आफू सधैँका लागि बाँच्छु भने ठानेर भौतिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुन्छन् र भौतिक प्रगतिको सुख भोग गर्दछन्। तर वास्तवमा भौतिक प्रगति भन्ने केही पनि हुँदैन। भ्रममा परेर मानिसले भौतिक सम्पत्तिले मेरो रक्षा गर्दछ भन्ने सोच्दछ। तर यहाँ भौतिक विज्ञानको धेरै प्रगति भएको भए पनि त्यसले मानव समाजको जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था र रोग जस्ता समस्या समाधान गर्न सकेको छैन र ती अहिले पनि विद्यमान छन्। तैपनि मूर्ख वैज्ञानिकहरूले आफूले भौतिकताको प्रगति गरेको सोच्दछन्। जब कालकन्या रूपी वृद्ध अवस्था जराले आक्रमण गर्दछ, उनीहरू जति विद्वान भए पनि मृत्युसँग डराउँदछन्। जो अविवेकी छन् उनी मृत्युलाई उपेक्षा वा वास्ता गर्दैनन् र उनीहरू मृत्यु पश्चात के हुन्छ त्यसको जानकारी नै हुन्छ। गलत प्रभावका कारण उनीहरूले मृत्यु पश्चात कुनै जीवन हुँदैन भन्ने सोच्दछन् र यस जीवन गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्दै अनियन्त्रित इन्द्रिय भोगको सुख लिन्छन्। बुद्धिमान व्यक्तिका लागि वृद्ध अवस्था आउनु भनेको आध्यात्मिक जीवनका लागि प्रेरित हुनु हो। मानिसहरू आसान मृत्युसँग स्वभावतः डराउँछन्। यवनराजले कालकन्यालाई यही उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सङ्घ्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते।
Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Puravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're hearing this very wonderful narration. Narada Muni is telling about how he had been approached by Kalakanya. र सुन्दर कथानक हामी श्रवण गर्दैछौँ। नारद मुनिले वर्णन गर्दै हुन्छ कसरी कालकन्या उहाँबाटमा आएकी थिइन्। Kalakanya wanted a husband and she approached Narada Muni, but Narada Muni was a Naistika brahmachari and he didn't want to marry. कालकन्याले विवाहको लागि पति खोज्दै थिइन् र नारद मुनि कहाँ पुगिन्, तर नारद मुनि त नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ, त्यसकारणले उहाँले कालकन्यालाई स्वीकार गर्नु भएन। So he sent her to the king of the Yavanas, who was known by the name Bhaya or fear. त्यसकारणले भय नामक यवनहरूका राजाकामा उहाँलाई पठाइदिनु भयो। And the king of the Yavanas thought that since Narada Muni had given this instruction, they thought, yeah, I should accept her. But he did not accept her as a wife. त यवनराजले नारद मुनिको आदेश भएको छ, त्यसकारणले उहाँलाई स्वीकार त गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुभयो, तर पत्नीका रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन। As it's described here, the king of the Yavanas thought how to execute his confidential duty on behalf of Providence. जस्तो कि यहाँ भनिएको छ, यवनका राजा मुस्कुराए र विधाताको तर्फबाट गुह्य कार्य सम्पन्न गर्ने उपाय वा साधन खोज्न थाले। So the king of the Yavanas is fear, and he thought, make the people fearful, and when people get old, as Prabhupada says in the purport, a sane person will become fearful. र त्यसकारणले यसरी चाहिँ भएको रूपमा यवनराजले चाहिँ उनलाई स्वीकार गरे र प्रभुपादजीले तात्पर्यमा भन्नुहुन्छ कि व्यक्तिहरू वृद्ध भएपछि भयभीत हुँदै जान्छन्। The whole Vedic culture is based on this kind of understanding, that in old age we should become thoughtful about the next life and prepare for the next life. र सम्पूर्ण वैदिक पद्धति यस तरिकाले निर्माण गरिएको छ कि वृद्ध अवस्था आएपछि चाहिँ हामी मृत्युबाट डराउनुपर्छ र अर्को जीवनमा के हुन्छ त्यसको तयारी गर्नुपर्छ। So the Vedic system it dictates mandatory retirement for people as they get, well, supposed to be from the age of 50. त्यसकारणले गर्दा वैदिक सभ्यता अनुसारले कमसेकम 50 वर्षको उमेर पछि त वानप्रस्थ जानै पर्ने हुन्छ। The Vedas say pancha sordvam vanam brajet. From the age of 50 we should go to live in the forest. Of course today living in the forest is not possible. र वेदहरुमा भनिएको छ 50 वर्ष कटेपछि वनमा जानुपर्ने हुन्छ। अवश्य अहिलेको समयमा त वनमा जान सम्भव छैन। But holy places are there, and we can take shelter of the Krishna consciousness movement, especially in holy places like Vrindavan and Mayapur.
अवश्य तीर्थस्थानहरू छन् र त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्ता पवित्र स्थानहरूमा विशेषतया कृष्ण भावनामृत सङ्घको आश्रय लिन सकिन्छ वृन्दावन जस्ता ठाउँहरूमा। So sane people, they will make some arrangement that later in life they will come to the Krishna consciousness movement and they will give up their material responsibilities and they will take up spiritual engagement. त्यसकारणले व्यक्तिहरूले प्रयास गर्नुपर्छ कि समय भइसकेपछि आफ्ना भौतिक जिम्मेवारीहरूलाई छोडेर व्यक्तिले आध्यात्मिक जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। Everyone can do some service for the pleasure of Krishna. सबैले कृष्णको प्रसन्नताका लागि केही सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। There was this wonderful devotee and used to live in Vrindavan. He was not a sannyasi, but he was a single man and he was engaged in cooking for the deities, and for many years he cooked for the deities. र एकजना यस्तो भक्त हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ सन्यासी त हुनुहुन्थेन तर त्यहाँ वृन्दावनमा बस्नुहुन्थ्यो र भगवानको श्री विग्रहको लागि भोजन प्रसाद पकाउने सेवा गर्नुहुन्थ्यो। And he would cook all the offerings for the deities every day. र प्रत्येक दिन भगवानका सबै भोगहरू उहाँले नै बनाउनुहुन्थ्यो। But eventually he was overcome by old age. It became very challenging for him. तर बिस्तारै उहाँलाई वृद्ध अवस्था प्राप्त भयो र उहाँको लागि चुनौतीपूर्ण हुन थाल्यो। So he took up another service and he would sit in the temple and give charanamrita to people every day. र त्यसपछि उहाँले अरू सेवाहरू स्वीकार गर्नुभयो र मन्दिरमा बसेर प्रत्येक दिन भक्तहरूलाई चन्नामृत बाँड्नुहुन्थ्यो। And with great love and devotion and humility, he would give charanamrita, then he would wash the hand with water, then he would take a cloth and dry the hand of a person. र अत्यन्त विनम्रतापूर्वक उहाँले चाहिँ भक्तहरूलाई चरणामृत दिनुहुन्थ्यो, त्यसपछि पानीले हात धुवाउनुहुन्थ्यो अनि एउटा कपडाले उहाँहरूको हात पुस्नुहुन्थ्यो। He wanted to do some humble service for Krishna and for the devotees. उहाँ कृष्ण र भक्तहरूको लागि केही विनम्र सेवा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। And he did like that up to the end of his life. र आफ्नो जीवनको अन्तसम्म त्यसो गरिराख्नु भयो। So he was a great saintly person. त उहाँ महान सन्त पुरुष हुनुहुन्थ्यो। So sane people, they will prepare themselves for the next life. यसरी व्यक्तिहरू जो सभ्य व्यक्तिहरूले अर्को जीवनको तयारी गर्छन्। But there's a lot of insane people in the world and they never do anything. तर कयौं यस्ता नराम्रा व्यक्तिहरू परिन्छन् जसले कहिले केही गर्दैनन्। They simply think about enjoying the body and the senses and they want to live forever. उनीहरू केवल शरीर र इन्द्रियहरूलाई भोग गर्ने मात्र इच्छा हुन्छ र सधैँ बाँच्न चाहन्छन्। This is the demoniac nature as described in the Bhagavad Gita. र अवश्य यसलाई भगवत गीतामा आसुरी स्वभाव भनेर वर्णन गरिएको छ। They're thinking that I will live forever, I will not, and whenever some problem comes, they will use their money or their power to try to overcome that problem. उनीहरू सोच्छन् कि म सदा सर्वदा बाँचिराख्छु र केही समस्या आयो भनेदेखि आफ्नो पैसालाई ऐश्वर्यलाई प्रयोग गरेर त्यो समस्याको समाधान गर्छु भनेर सोच्छन्। And material scientists are always promising the people that now we're prolonging people's lives and people are living longer than they used to. र भौतिक वैज्ञानिकहरूले दावा पनि गर्छन् कि अब हामीले जीवनको अवधि बढाउँदैछौँ र मान्छेहरू पहिलाभन्दा धेरै बाँच्छन् अब। But still everyone is suffering, everyone is victim of old age and disease and death. तर पनि सबैजना व्यक्तिहरूले दुःख पाइरहेका छन्, सबैजनाले वृद्धावस्था र रोग र मृत्युलाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। So material science can never overcome the laws of the material nature. त्यसकारणले भौतिक विज्ञानले कहिले पनि भौतिक प्रकृतिका नियमहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। So in Srila Prabhupada's purport, he begins with this verse from Chaitanya Charitamrita that Lord Krishna is the controller of everyone. त्यसैले श्रील प्रभुपादले आफ्नो तात्पर्यको प्रारम्भ गर्नुहुन्छ चैतन्य चरितामृतको यस श्लोकबाट जसमा भनिएको छ भगवान श्री कृष्ण नै परम नियन्त्रक हुनुहुन्छ। We have some independence. Either we surrender to Krishna or we surrender to Maya.
हामीलाई अलिकति स्वतन्त्रता प्राप्त छ, हामी कृष्णलाई समर्पण गर्ने कि मायालाई समर्पण गर्ने। Everywhere we are controlled. जहाँ गए पनि नियन्त्रणमा बस्नै पर्छ। Our only choice is either we will take the shelter of Krishna or we will take shelter of Krishna's external energy, Maya. एकमात्र छनौट भनेको हामी कृष्णको शरण लिन्छौँ कि कृष्णको बहिरङ्ग शक्ति मायाको शरण लिन्छौँ। Under the spiritual energy, we're also controlled by the internal potency. र आध्यात्मिक मार्गमा पनि हामीलाई अन्तरङ्ग शक्तिले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। Mahatmanas tumamparta daivim prakritim ashrita bhajanti ananyamanaso gyatva bhutadim aviyam. The great souls are under the protection of my divine energy. महात्माहरू सदैव मेरो दैवी प्रकृतिको आश्रित हुन्छन्। You surrender to Krishna, we're under that internal potency and we're engaged in Krishna's service. त कृष्णलाई समर्पण गरेपछि हामी दैवी प्रकृतिको आश्रयमा हुन्छौँ र यसरी सेवामा लाग्छौँ। And we don't surrender to Krishna, we surrender to the external energy, to the Maya, we're also controlled. र हामी कृष्णलाई समर्पण गर्दैनौँ र बहिरङ्ग शक्ति मायालाई समर्पण गर्छौँ भने पनि हामी नियन्त्रित हुन्छौँ। We're not, the materialistic person, he's thinking, oh, I'm free. You Hare Krishna people, you're not free. I can eat everything. You Hare Krishna people, you only eat prasadam. र भौतिकवादी व्यक्तिले सोच्छ कि ए म स्वतन्त्र छु, म त जे पनि खान सक्छु, तिम्रो हरे कृष्णहरू स्वतन्त्र छैनौ, तिमीहरूले त जे पनि खान पाउँदैनौ, मैले प्रसाद मात्रै खान पर्छ। And they're thinking, I'm free, I can smoke, I can drink, I can have sex, and I can do all these things. You cannot do these things. र उनीहरूले सोच्छन् कि ए मैले मासु खाए हुन्छ, रक्सी खाए हुन्छ, अवैध सम्बन्ध राखे हुन्छ, मैले जे गरे हुन्छ तिमीहरूले त यो गर्न पाउँदैनौ। But the materialist, he's also controlled. He's controlled by the modes of material nature. तर त्यस्ता भौतिकवादीहरू पनि नियन्त्रित छन्, भौतिक प्रकृतिका गुणहरूद्वारा नियन्त्रित छन्। He's not actually free. He's a slave to the modes, to the mood, particularly the modes of passion and ignorance. ऊ स्वतन्त्र छैन, ऊ गुणहरूको अधीन छ, विशेषतया रजोगुण र तमोगुणको अधीन छ। Bhagavad Gita says, Daivihi esha gunamayi mama maya duratyaya. That is very difficult to overcome the material energy. र भगवद गीतामा भनिएको छ यो भौतिक प्रकृतिलाई पार गर्न अत्यन्त मुस्किल छ। People are thinking they're free, but they're slaves to the modes of nature. व्यक्तिहरूले सोच्छन् कि हामी स्वतन्त्र छौँ, तर वास्तवमा उनीहरू यस्ता गुणहरूका गुलाम बनेका छन्। Their mind and senses is influenced by the modes of nature and they perform activities under their dictation. उनीहरूको मन र इन्द्रियहरू गुणहरूको प्रभावमा परेका छन् र ती गुणहरूको आदेश बमोजिम कार्य गर्छन्। So rather the king of the Yavanas, Baya, his name is Baya, fear, he's thinking how to make use of this Kalakanya. त यवनहरूका राजा भएले मनमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ यो काला कन्यालाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ त? Kalakanya means old age. काला कन्याको अर्थ वृद्ध अवस्था हो। Right? Who wants to become old? कसलाई वृद्ध बन्न मन छ? You know, we all want to try to avoid old age. हामीहरू सबै चाहिँ वृद्ध अवस्थाबाट बच्न चाहन्छौँ। I remember when I was a kid, there was something, they used to say, hope to die before I get old. जस्तो कि सानो बेलामा हामीहरूले एउटा कुरा भन्ने गर्छौँ कि बुढो हुनुभन्दा अगाडि नै मर्न पाए हुन्थ्यो। Right? There was a pop group, they had this song and they would say, hope to die before I get old. You know, that was the thinking when we were young, you know. र एउटा पप व्यक्तिहरूको समूह थियो जसले चाहिँ सोच्ने गर्थ्यो कि हामीहरू गीत पनि बनाएका थिए कि मर्नुभन्दा वृद्ध हुनुभन्दा अगाडि मर्न पाए हुन्थ्यो र हामी बच्चाको रूपमा त्यही नै सोच्थ्यौँ। And it certainly made sense, you know, I thought, I really don't want to get old. र वास्तवमा यो कुराले मलाई हृदयमा छुन्थ्यो किनभने मलाई बुढो हुन मन थिएन। But here I am, old. तर यहाँ आज म बुढो भइसकेँ। But in the spiritual sense, I'm not old.
तर आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट म वृद्ध छैन। right? And we're all eternally youthful. हामीहरू नित्य रूपमा युवा हुन्छौँ। And when people would ask Prabhupada, how old are you? He would say, I'm the same age as you. र व्यक्तिहरूले प्रभुपाद तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो भन्दा म तिम्रै उमेरको त हुने भन्नुहुन्थ्यो। Because Prabhupada was not thinking, I'm the body. किनकि प्रभुपादले यो सोच्नु भएन कि म शरीर हुँ। And by telling people that he was the same age as them, he would bring them to the spiritual platform. र व्यक्तिहरूलाई म तपाईँकै उमेरको हुँ भनेर उनीहरूलाई आध्यात्मिक स्तरसम्म उठाउन चाहनुहुन्थ्यो। You know, we're very conditioned souls, and we look at people and think, oh, that's an old person, oh, that's a young person. But we should see them all as spirit souls. त्यसकारणले हामीहरूले चाहिँ व्यक्तिहरूको शरीरलाई हेरेर यो बुढो मान्छे या यो युवा मान्छे भनेर भेद गर्छौं, तर वास्तवमा हामीले आत्मालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। Right? We want to have spiritual vision. We want to see through the eyes of scriptures. हाम्रो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हुनु जरुरी छ, शास्त्रको चक्षुले हेर्नुपर्छ। So the king of the Yavanas, he's going to utilize Kalakanya to make people old. And then when they get old, if they're sane, they'll be afraid. र त्यसैले यवन राजले कालकन्याको प्रयोग गर्दैछन् व्यक्तिहरूलाई बुढो बनाउनका लागि। र वास्तवमा वृद्ध भइसकेपछि यदि वास्तवमै सज्जन छन् भनेदेखि उनीहरूलाई डर लाग्छ। Because they should think, oh, I'm going to die. Where am I going to go? What's going to happen to me? किनकि उनीहरूले सोच्छन् म त मर्नेवाला छु, अब म कहाँ जान्छु होला, मलाई के हुन्छ होला। All my money, all my friends, they'll all be taken from me. सबै मेरो पैसा, मेरो साथीहरू सबै मबाट छिनिन्छ। What's going to happen to me? मलाई के हुन्छ होला। So this is a time when people are really good for Krishna consciousness. त यो समय एकदम राम्रो हो व्यक्तिहरूलाई कृष्ण भावनामृत स्वीकार गर्नलाई। Because we can give all the information, we can guide people, we can prepare people for death. किनकि हामी व्यक्तिहरूलाई सम्पूर्ण ज्ञान दिन सक्छौं र व्यक्तिहरूलाई मृत्युको लागि तयार गर्न सक्छौं। You know, some people are teaching the art of living, but in Krishna consciousness we are teaching the art of dying. कोही व्यक्तिहरू चाहिँ जीवन जिउने कला सिकाउँदै हुनुहुन्छ, तर हामीहरू चाहिँ मर्ने कला सिकाइरहेका छौं। How we can prepare for death, for the next life, to achieve a better life. कि कसरी हामीले मृत्युको लागि तयारी गर्न सक्छौं ताकि अर्को जन्म हाम्रो राम्रो होस्। Everyone should be thinking like that. They should be preparing for the future. प्रत्येक व्यक्तिले यसरी सोच्नु पर्छ, भविष्यको लागि तयारी गर्न पर्छ। If people don't think about these things, then they're crazy people. यदि व्यक्तिले यो रूपमा सोच्दैनन् भनेदेखि वास्तवमा उनीहरू पागल व्यक्तिहरू हुन्। Because we can see everyone dies, everyone gets old, everyone dies. We're going to all die one day. किनकि हामीहरू देख्छौं कि प्रत्येक व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ र हामी पनि वृद्ध हुन्छौं, मर्छौं। So where are we going to go? What's going to happen? त हामी कहाँ जाँदै छौं, अब के हुनेवाला छ? We have to get ready for this. And Krishna consciousness is the process. यसका लागि तयारी हुनु जरुरी छ र कृष्ण भावनामृत नै एकमात्र उपाय हो। So we see the king of the Yavanas making use of Kalakanya to help people to become God conscious. त्यसकारणले यहाँ यवन राजले चाहिँ कालकन्याको प्रयोग गर्दछन् व्यक्तिहरूलाई भगवत चेतनामा ल्याउनका लागि। Sometimes we have to trick people to get them to become Krishna conscious. कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूलाई छल गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई कृष्ण भावनामृत बनाउनका लागि। Just like Srila Prabhupada in the beginning of the Krishna consciousness movement, he didn't talk very much about all the rules and regulations. जसरी श्रील प्रभुपादले यो अभियानलाई सुरु गर्ने समयमा धेरै नियमहरूको बारेमा चर्चा गर्नु भएन। He was just cooking prasadam and kirtan. उहाँले केवल प्रसाद बनाउनुहुन्थ्यो र कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो। And he was cooking very nice prasadam. र उहाँले धेरै राम्रो प्रसाद बनाउनुहुन्थ्यो। And the people were so much in love with prasadam that they couldn't give up Krishna consciousness. र ती व्यक्तिहरू प्रसादसँग यति प्रेम गर्न लागे कि कृष्ण भावनामृतलाई छोड्नै सकेनन्। So Srila Prabhupada used to say prasadam was the secret weapon in bringing people to Krishna consciousness.
त्यसैले श्री प्रभुपादले भन्नुभयो व्यक्तिलाई कृष्ण भावनामृतमा ल्याउने गुप्त हतियार प्रसाद हो। People get attached to prasadam, they'll never go away from Krishna consciousness. जब व्यक्तिहरू प्रसादप्रति आसक्त हुन्छन् उनीहरू कृष्ण भावनामृत छोडेर कहीँ जाँदैनन्। And Prabhupada was certainly aware of this fact, and he used it to get to make devotees. र प्रभुपादलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा थियो, त्यसकारणले यसलाई प्रयोग गर्नुभयो व्यक्तिहरूलाई भक्त बनाउनमा। So here, the king of the Yavanas, he's going to use this Kalakanya to get people to become God conscious. त्यसकारणले यहाँ यवन राजले पनि कालकन्याको प्रयोग गर्दैछन् व्यक्तिहरूलाई भगवत चेतनामा ल्याउनका लागि। Because with old age, ordinary people will become very afraid. किनकि वृद्ध अवस्था आएपछि साधारण व्यक्तिहरू अत्यन्त भयभीत हुन्छन्। And they should think, go to the temple. Just what we see, a lot of older people, they will come to temple. They want to worship, they want to hear. र उनीहरू मन्दिर जानुपर्छ र जस्तो कि हामी देख्छौँ कि वृद्ध व्यक्तिहरू चाहिँ मन्दिर जान मन पराउँछन्, सुन्न मन पराउँछन्। And we have all the proper knowledge, the information to help them, to guide them, to prepare for the next life. र हामीसँग त्यो सम्पूर्ण ज्ञान उपलब्ध छ जसले चाहिँ उनीहरूलाई मार्गनिर्देशन गरोस् र अर्को जीवनको लागि तयार गरोस्। Sukadeva Goswami, he prepared Maharaj Parikshit for giving up the body. सुखदेव गोस्वामीले परीक्षित महाराजलाई तयारी गराउनु भयो यो शरीरलाई छोड्नका लागि। As soon as Maharaj Parikshit got news of his curse, immediately he gave up everything, all the wealth, the family, the position, and he went to find the saintly people who could guide him. र जसै आफ्नो मृत्युको बारेमा परीक्षित महाराजले सुन्नुभयो उहाँले आफ्नो घर परिवार सम्पत्ति सबैलाई छोडेर सन्त पुरुषहरूको सँग गर्नका लागि निस्किनु भयो। You go to countries like USA, people will work and they never retire. They work till they drop. र तपाईहरु पाश्चात्य देशहरुमा जानुभयो भनेदेखि त्यहाँका व्यक्तिहरु चाहिँ निरन्तर काम गरिराख्छन्। कहिलेसम्म काम गरिराख्छन् जबसम्म शरीर लड्दैन तबसम्म काम गरिराख्छन्। Their whole purpose in life, make money. उनीहरुको जीवनको एकमात्र उद्देश्य भनेको पैसा कमाउने हो। And they never think that some point they're going to die. र उनीहरु कहिले पनि सोच्दैनन् कि एक समयमा म मर्नु पर्छ। And they think, well, when I die, everything is finished. र उनीहरु सोच्छन् जब मेरो मृत्यु हुन्छ सबै बर्बाद हुन्छ। Prabhupada was in Moscow and he met that Professor Kotovsky. He was the head of the Asian Studies Department in Moscow. र प्रभुपाद जब मस्कोमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले प्रोफेसर कोटस्कीसँग भेट्नु भएको थियो जो चाहिँ एसियाली धर्ममा चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। So Prabhupada was speaking about the soul, how we leave the body at the time of death and go to another body. And the professor said to Prabhupada, "Oh no, Swamiji, at the time of death everything is finished." र प्रभुपादले चाहिँ आत्माको चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र मृत्युको समय भएपछि आत्माले अर्को शरीर धारण गर्छ इत्यादि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र ती प्रोफेसरले भन्नुभयो हैन स्वामीजी मृत्युको समयमा सब चीज सिद्धिन्छ। Prabhupada was so disappointed. He thought he's supposed to be a professor of Asian studies and he talks like this. र प्रभुपाद अत्यन्त निराश हुनुभयो। ऊ चाहिँ एसियाली शिक्षाको व्यक्ति हुनुपर्ने र उनले चाहिँ यसरी कुरा गरिरहेका छन्। So this is the situation in the world today. Ordinary people, they never think about death. They just think, work, make money, enjoy. यस्तै छ अहिलेको शिक्षा प्रणाली कि उनीहरूले कहिले पनि मृत्युको बारेमा सोच्दैन। उनीहरूले सोच्छन् कि काम गर पैसा कमाऊ। They're not free. They're slaves of their mind and senses through the material energy. उनीहरू स्वतन्त्र छैनन्। वास्तवमा उनीहरू मन र इन्द्रियका गुलाम बनेका छन्। So we try to find the sane people and give them Krishna consciousness. त्यसैले हामीले सबै व्यक्तिहरूलाई खोजेर उनीहरूलाई कृष्ण भावनामृत दिने प्रयास गर्छौं। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Any questions? केही प्रश्न छ? Yes. Hare Krishna， 顶拜Gurudev， 顶拜奉献者们。我们现在也是在受着这个时间的
这种钳制和甚至是打击。20多天的朝圣这么快就过去了，然后我们接受着圣地的居民的服务，甚至享受着他们的服务。我们也想回去把圣地这么优秀奉献者的这些好品质分享出去，然后呢，也想把Guru的仁慈呢分享出去。我的问题是，我们怎么样就是不以自我为中心，不带着骄傲的去分享这些好的品质和仁慈。Hare Krishna。Gurumani? So my question is that time flies so. 20 days passed, and now we have get the silver from all the holy Dham people, and also from Guru yourself. And so my question is that how can we go back to China and to take all the mercy back to China and share all the mercy that we have got here? कयौँ दिन भयो हामीले चाहिँ यो स्थानमा बसेको साथै गुरुदेवको सेवा गर्ने अवसर पाएको। त म यही सोचिरहेको थिएँ कि अब हामीहरू चाइनामा कसरी फर्केर जाने र त्यहाँ गएर यहाँ प्राप्त भएको शक्तिलाई कसरी वितरण गर्ने। Well, like I said, Prabhupada used prasadam. You can cook some nice prasadam and distribute it. जस्तो कि महाराजले भन्नुभयो, प्रभुपादले त प्रसाद वितरण गर्नुभयो, तपाईहरु गएर राम्रो प्रसाद बनाउनुस् र बाँड्नुस्। People like to eat everywhere. व्यक्तिहरुलाई जहीँ भए पनि खाना त मन परिहाल्छ। So you have to cook very nicely and you have to distribute prasad. त्यसैले राम्रोसँग पकाउनुस् अनि प्रसाद बाँड्नुस्। And at the same time you have to introduce the chanting of the holy names. र साथसाथै हरि नामको जप कीर्तनलाई पनि सिकाउनु पर्छ। And you have to find the sane people who are serious about the problems of life. र यस्ता सबै व्यक्तिहरुको खोजी गर्नुपर्छ जो चाहिँ जीवनका समस्याहरुसँग अवगत हुनुहुन्छ। Prabhupada used to say Krishna consciousness is not for crazy or lazy people. प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि कृष्ण भावनामृत भनेको चाहिँ अल्छी र पागलहरुका लागि हैन। There are a lot of crazy people in the world. संसारमा धेरै पागल व्यक्तिहरु छन्। And anyone who doesn't understand the danger of old age and death, they are crazy. र जसले वास्तवमा वृद्ध अवस्था मृत्युको बारेमा बुझ्दैन उ पागल नै हो। So look for the sane people and give them Krishna prasadam and the holy name. त्यसैले यस्ता सबै व्यक्तिहरुको खोजी गर्नुस्, उनीहरुलाई कृष्ण प्रसाद दिनुस्, हरि नाम दिनुस्। And gradually introduce the philosophy. र विस्तारै सिद्धान्तको बारेमा सिकाउनुहोस्। Okay. Any other question? अरु केही प्रश्न छ? Yes, Mataji. Sometimes when we are hearing the lecture of Srila Prabhupada, then we go into that zone, or when we see on Facebook like Guru Maharaj is traveling all over the world and preaching the holy name, then our consciousness goes to that level. So although Lord Krishna says that at the time of death you should remember me alone, and in that way you will go back to my abode. So if you remember Srila Prabhupada or our Guru Maharaj, then what will be our destination? Yeah, the same. You'll go back to the abode of the Lord. त्यही हुन्छ, तपाई भगवत धामै जानुहुन्छ। Prabhupada is Krishna's representative. प्रभुपाद कृष्णको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। The spiritual teacher is Krishna's representative. उहाँ आध्यात्मिक गुरु कृष्णको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। So there's no difference between remembering them and remembering Lord Krishna. त्यसैले उहाँहरूको स्मरण गर्नु र कृष्णको स्मरण गर्नुमा केही फरक छैन।
very much for highlighting the fact that we need to look for the sane people and try to give them Krishna consciousness, at the same time become sane ourselves. महाराज धेरै धन्यवाद हजुरले यो चिजलाई चाहिँ हामीलाई देखाइदिनु भयो कि हामीले सभ्य पुरुषहरूलाई खोज्नुपर्छ र उनीहरूलाई कृष्ण भावनामृत दिनुपर्छ, साथै आफू पनि कृष्ण भावनामै हुनुपर्छ। Somebody who's 53 years old, I can see that I am also old and Kalakanya is attacking. र कोही 53 वर्ष भयो भने पनि उसले देख्नुपर्छ कि म वृद्ध छु र कालकन्याले आक्रमण गर्दैछिन्। You also said that Krishna consciousness, as Prabhupada said, is not a moment for lazies and crazies. So my question is, how do I know, as apart from the fact that I can take feedback from mentors like you, how do I understand that I'm lazy and I'm putting in my best effort in each situation? Whether I'm lazy, I'm not trying enough, or I'm putting in my best effort in each situation of Krishna consciousness. What are some checklists that I can look at? र साथै हजुरले बताउनु भयो कि श्रील प्रभुपादले भन्नुभयो यो कृष्ण भावनामृत अभियान चाहिँ अल्छी र पागलहरूको लागि होइन, त्यसकारणले कसरी हजुर जस्ता गुरुहरूबाट शिक्षा लिने भन्दा बाहेक पनि कसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ कि म चाहिँ अल्छी छैन र पूर्ण प्रयास गरिरहेको छु। Well, we should know by our own consciousness whether or not we're being lazy or we're putting our full effort. The more we're endeavoring for Krishna, then certainly we're not being lazy. यो त हामीले आफ्नै चेतनाले पनि परीक्षा गर्नुपर्छ कि म अल्छी भइरहेको छु या मैले पूर्ण प्रयास गरिरहेको छु। Right, and Upadeshamrita Rupa Goswami describes the six qualities which will help us to progress in devotional service. र उपदेशामृतमा श्रील रूप गोस्वामीले वर्णन गर्नुहुन्छ 6 वटा गुणहरू जसले हामीलाई भगवत भक्तिमा प्रकट गर्छ। Beginning with utsahan, nischayat, dharyat, enthusiasm, patience, and that determination. र त्यसको सुरुवात हुन्छ उत्साह, निश्चय, धैर्यबाट। त्यसकारणले हामीमा उत्साह छ, धैर्यता छ भनेदेखि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। And so we want to be cultivating these kind of qualities. त्यसैले यस्ता गुणहरूलाई हामीले विकास गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। Enthusiasm, that endeavoring in Krishna consciousness. र त्यो कृष्ण भावनामृतको लागि निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ। With intelligence. बुद्धिका साथमा। Right? And patience, we have to be cautious about being patient. We can be too patient. र धैर्यताको बारेमा अलिकति सावधान पनि हुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ धेरै नै धैर्य भइदिन्छ। You know, someone will say, give me time, I'm going to chant 16 rounds 10 years later. Give me time, be patient. कसैले भन्छ धैर्यता राख्नुस्, मलाई समय दिनुस्, म 10 वर्षपछि 16 माला जप गरौँला। One day I will chant 16. एक न एक दिन त म जपौँला 16 माला। Just be patient. तपाईँ धैर्य भइराख्नुस्। So you have to be a little careful about that patience. तसर्थ यो धैर्यताको बारेमा अलिकति सावधान हुनु जरुरी छ। And determination, that's very important, that we have to really want to be determined to do our best for Krishna, to try to serve Krishna nicely. र दृढ निश्चयको बारेमा कृष्णको सेवा गर्नको लागि, राम्रोसँग कृष्णको सेवा गर्नको लागि अत्यन्त दृढ निश्चय हुनुपर्छ। And the example is there in the Bhagavad Gita, Prabhupada's purport, about the little sparrow who lost her eggs to the ocean. र उदाहरण त श्रील प्रभुपादले भगवत गीताको तात्पर्यमा वर्णन गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ भँगेरीले आफ्नो अन्डा हराएकी थिइन्। Right? And the sparrow vowed, I'm going to drink the ocean dry. I want my eggs back. र ती भँगेरीले शपथ लिइन्, म समुद्रलाई सुकाइदिन्छु, मलाई मेरो अन्डा फिर्ता चाहियो। And of course, all the other birds were all laughing at the little sparrow. You're going to drink the ocean? The sparrow said, yeah, I'm going to get my eggs back. He took my eggs. र अरू चराहरू हाँस्न थाले, तिमी समुद्रलाई सुकाउँछ? हो त, म सुकाइदिन्छु, मेरो सबै अन्डा लिएर गए, म फिर्ता लिई छोड्छु। And the sparrow was so determined that one day the news came to Garuda. And Garuda came there and told the ocean, you give the sparrow her eggs back or I will drink you dry.
र ती भङ्गेरी यति दृढ निश्चय थिइन् कि उनको दृढ निश्चयको बारेमा एक दिन गरुडजीले थाहा पाउनु भयो र गरुडजीले आएर भन्नुभयो खुर्क नै यी भङ्गेरीको अन्डाहरूलाई फिर्ता दिइहाल, होइन भने मैले तिम्रो पानी पिइदिनेछु। So Garuda is very powerful, and the ocean brought the eggs and presented them to the sparrow. र समुद्रलाई थाहा थियो कि गरुड अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ, त्यसकारणले ती भङ्गेरीका अन्डाहरू ल्याएर भङ्गेरीलाई दिनुभयो। So like that determination, even something seems so difficult, seems almost impossible, but we are determined, one day it happens. त यो दृढ निश्चय हुनु जरुरी छ कि हामीहरूले एक दिन यो हुन्छ भने कल्पना गर्यो भने वास्तवमै भएरै छोड्छ। We see here in Nepal so many devotees, so many centers, you know, who could imagine in the beginning that it would develop? आज नेपालमा हामी देख्छौँ कति धेरै भक्तहरू हुनुहुन्छ, कति केन्द्रहरू हुन्छ, तर सुरुवाती अवस्थामा कसले कल्पना गरेको थियो होला यस्तो हुन्छ भनेर। 60 centers around the country, hundreds of thousands of devotees. र देशभरिमा 60 वटा केन्द्रहरू छन्, हजारौं भक्तहरू छन्। 300,000 devotees came for Janmashtami. जन्माष्टमीको लागि 3 लाख जना भक्तहरू आउनुभयो। 28,000 VIPs. 28,000 त VIP आउनुभयो। It's really unbelievable. It's inconceivable. वास्तवमा यो विश्वास गर्न गाह्रो छ, कसरी भयो चिन्तन गर्न गाह्रो छ। So Prabhupada taught us impossible is a word in the Fool's Dictionary. त्यसैले श्री प्रभुपादले हामीलाई सिकाउनु भयो असम्भव भनेको मूर्खको शब्दकोशमा भेटिने शब्द हो। So we have to go on and make more and more devotees. त्यसैले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र धेरै भन्दा धेरै भक्त बनाउनु पर्छ। Put sets of Srimad Bhagavatam in every home. प्रत्येक घरमा श्रीमद् भागवतमहरू राख्नुपर्छ। And the high court judges should all have tilak. र सम्पूर्ण जजहरूले पनि तिलक लगाएको हुनुपर्छ। Right? So we have a long way to go. त लामो यात्रा छ हाम्रो। We're only just beginning. हाम्रो सुरुवात मात्र हुँदैछ। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Srimad Bhagavatam ki जय। Srila Prabhupada ki Gaur Premanand.